یہ جڑے امیر لوگ ہو غریباں دی خدمت کرو حالات کے مطابق. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ نے قرآن مجید فرمایا جے مقروض تنگ دست ہوئے نا تو پھر او دے خوشحال ہون تک انہوں مہلت دیو، انہوں مہلت دیو. وَأَن تَصَدَّقُوا اگر تسی صدقہ ہی کر دیو، اس نو چھڈ ہی دیو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس مسئلے کو جانتے ہو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ. اس دن سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گو تیرے بینک بھی بھرے ہوئے سن، سارا کچھ بھرے، تو اپنے کرایہ دار سی، تو پھر بھی وہ گاٹے تے جا چڑھیا. تے سارے حالات تے وہ معیشت بند ہو، ریڑی بان بیچارہ مسکین ہو، 10 بچے بھی سن، تو پھر کہندا سی 5-10 ہزار کرایہ دے تے تو ارباں دا مالک سی. پھر اس دن کی بنے گا جی؟ اس دن پھر کی بنے گا؟ اس دن تو پھر کوئی گل نہیں ہونی، اس دن تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا. اس واسطے قرآن دی یہ نص ہے، پتہ ہے نا دو صحابہ آپس میں کوئی معاملات سن پیسے دے، تو حضور مسجد صحابہ دی آپس گل اچھی ہو گئی. حضور باہر تشریف لے آئے دروازے تے اپنے در اقدس تو فرمایا کی مسئلہ ہے بھائی؟ عرض کی تھی حضور نے میرے پیسے دینے تے دے نہیں رہے. حضور نے فرمایا کتنے دینے؟ انہوں نے پھر دسیا اتنے. حضور نے کھڑے اینج کیتا، حضور نے فرمایا ادھے لے لو ادھے معاف کر دے. کیوں جی؟ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا ہو تے ایک لمحے فیصلے کر دیندے ہوندے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب. اس واسطے جنہاں کول پیسے ہیں خدا دا خوف کرو. مالک کے مکان جڑے تسی آؤ تواڈے ویسے بڑے بڑے پلازے ہوندے ہیں، یہ تو تسی ایویں نہ، یہ تو پتہ لگنا ہے جدوں اکھ بند ہونی، جدوں خالی ہاتھ جانا ہے. کیوں جی؟ جو خالی ہاتھ جانا ہے. ہسن دے کے رون لے ہی او تینوں دتا کس دلاسا ہو، اور عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی اتنی ساری سامی ہوندی، سوڑی سامی 60 گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. آواں غریب دی بڑی ڈاڈی ہوندی، اے عرش الہی تک جاگ چلی جاندی. تے جنہاں کول پیسے نو اپنے بالکل دکاندار جنہاں دیاں دکاناں مارکیٹاں نو خدا دا خوف سارے انہاں نوں کہو بھائی کوئی پیسے دی لوڑ نہیں، تسی اپنا گھر چلاؤ، مینوں رب، تسی پھر رب نال سودا کر کے تے ویکھو نا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کیوں جی؟ تے کئی گنا دینا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کیوں جی؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال. کیوں جی؟ جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو تو 700 گنا ہو گیا. اور اللہ فرماتا واللہ یضاعف، اللہ پھر اس سے بھی زیادہ دیتا ہے جس کے لیے چاہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. اللہ یہ نہیں بعض دفعہ اعلانیہ بھی کرنا پوندا، جویں لبیک والے وہ جناب مووی نال بنا دین. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی تے احسان کر رہے ہیں، یہ ترغیب ہوندی. پتہ نا حضور نے اعلان فرمایا تو صحابی اتنے پیسے لے آئے کہ چیزاں لے کے آئے، انہوں نے ہاتھ تھک گئے سن. تو حضور نے پھر انہوں واسطے دعا فرمائی، فرمایا انہاں دے جنہاں اے نیکی دی ترغیب دیتی تے سارے جتنے بعد نیکیاں کرن گے انہاں نوں ثواب ملے گا تے انہاں دے ثواب وچ نیکی دی کمی بھی نہیں ہوئے. بعض دفعہ اعلانیہ عثمان غنی نہیں لے آئے، اعلانیہ لے آئے، صدیق اکبر اعلانیہ لے آئے. بعض دفعہ قرآن نے دونوں بیان کیتا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا و، راتی یا دیہاڑی اعلانیہ جی میں دے رہا یا چپ کر کے دے. ہاں جی یہ سارا کچھ قرآن وچ موجود ہے. تے اپنا مال ولا تیمموا الخبیث منہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ. فرمایا ردی مال رب دے راہ وچ نہیں دینا. آپ ردی فرمایا ولستم بیاخذی، تانوں کوئی دے تو تسی نہیں لیندے ہو تے اللہ دی بارگاہ وچ دیندے ہو. اے قرآن دی نص ہے. فرمایا ردی مال لوگ جے بھسیاں چیزاں غریباں نوں نہ دیو، رب دے راہ وچ دین لگیا وہ خالق مالک ہے. تانوں اتنا بھی یقین کوئی نہیں کہ اسی دے رہے ہیں تے سانوں واپس، وہ تے بڑا غیور ہے، انہیں تے صحابہ دا قرض نہیں رکھیا. تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ. غریباں دا خیال کرو تے کوئی نہیں ہے ٹل جانا ہے، پھر تواڈے بعد پیسے سنبھالے بھی نہیں جانے. کیوں جی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف پتہ ہے باہر کلاڑیا نال سونا توڑے گے، اسی کلاڑیا نال
ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਬਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਰਮੈਨ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹਾਂ। ਖਾਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਅਯਾਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਲਾੜੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁਲਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋੜੋ ਜੀ ਐ ਸੋਨਾ ਇੰਝ ਤੋੜੋ ਜੀ ਇੰਝ ਤੋੜੋ। ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗਯੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਤਵੱਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਅੰਬਾਲਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 30 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਕਸੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ बैठे हुए सन, पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। वो कहने लगे ओ मौलाना वो जेडे 30 रुपए रखे ना बक्से पहले वो तो खर्च करो ना बादशाह, रब नूं आजमाना नहीं चाहिए कि भाई पहले देते हैं तो फिर भी पता नहीं देना, मैं रब नूं आजमाओ नहीं, वो 30 पहले कढो। हाँ हाँ इस वास्ते सारे जिन्हों को रब ने माल दिता, पता है ना हजूर ने फरमाया मालदार ते हलाक हो गए। हजूर ने इंज इशारा किया, इंज किया, इंज किया, इंज किया। हाँ हजूर ने फरमाया मालदार ते बर्बाद हो गया, लेकिन वो बच गए केड़े जिधरों इधरों मौका आया तो इधर दिता, इधरों आया तो इधर दिता, इधरों आया तो इधर दिता, इंज किसे मंगया तो उधर भी देते। हाँ जी मालदार ते हजूर ने फरमाया जन्नत के दरवाजे ते रोक देते गए सन। हाँ जी ते औरतां भी रोक दित्तियां गईयां, जेवरात 200 तोले पाने अपनी धियां ते ज़कात किने देनी, ज़कात फिर बाद देंदे दो अपनी धियां नूं यही पढ़ा के भेज दे भाई सौरे नाल लड़दे रहना, अपने सोना बचा के रखना। सारे ये तुसी इस्लाम ਤੁਹਾਡੇ हो ते सारियां करतूत होए ना ਤੁਹਾਡੇ। हाँ जी हुकूमत ने सिर्फ अस इतना ही कहने भाई तुसी सीधे हो जाओ तो सारे सीधे हो जाओ, तुम अपने आप ठीक कर लो तो सारे ठीक हो जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने च लोग सवेरे उठ के पूछते सन हाँ जी किसी गरीब की मदद की थी और किसी बेवा की मदद की थी, आज कितना कुरान पढ़ा, कितने नफल पढ़े, क्यों। तो शाहजहां के दौर लोग सवेरे उठ के पूछते बाग बनाया ही, आज कितने बूटे लाए, क्यों उन्होंने बाग बनाने तो ठड़क सी ते उन्होंने अल्लाह दे याद दा ठरक सी। ते जे जे उत्ते हुक्मरान होवन ना पानी थले ए हो जांदा। हाँ तुसी इंसान बन जाओ सारे अपने आप उत्ते ठीक हो जाओ तो थले सारे निजाम ठीक हो जाना है। पानी उत्तों आंदा थल्लों उत्ते नहीं जांदा। असीं इन्हां नूं यही गल्लां करने, इन्हां नूं कावड़ां लगदियां हुण फिर अल्लाह कोल रुजू करन सारे, कोई नहीं वो करीमन अज भी चले जाओ। हाँ क्यों 7 बार तौबा शकिस्ती बाजा, जे लखां वारी तौबा तोड़ चुके हो तो उते करीम है फिर माफी दे देगा। हाँ जी हाँ जी बाजा बाजा हर जहाँ की हस्ती बाजा, काफिरो गबरो बुर परस्तो बाजा, ईदर मादर ना उम्मीदी नेस्त, अगर 7 बार तौबा शकिस्ती बाजा, ये दरबार होवे जिथे कोई भी वापस कदी नहीं गया, ये लखां वारी तौबा तोड़ चुके हो फिर दरे रसूल ते चले, अपने ढिडो ठीक हो जान, हुजूर बस बड़ी हो गई हुण माफी दे दो। मैं तो कबूतर दा वेख के ते मेरे अज तक मैं मेरे ते कैफियत तारी है, मैं आख्या यही अंदाज है दरे रसूल ते, वो कबूतर इंज बैठा ते मैं तुहाडे बूथे वेखदा रहां जेड़े तुसी जांदे हो हुक्मरान, तुहाडे सिर कदे उत्थे झुके ही नहीं। कबूतर नूं वेख के कम अज कम देखो कि जिन्हां नूं कबूतर भी उत्थे जाके बस इंज कर देंदे, तू आया ना दर ते खुमार अपने लाओ तो कुछ भी कोई नहीं है, सारे लुटे गए, सारे लुटिया पटिया जाना है। सुपर पावर भी परेशान हो गई, सारी दुनिया परेशान हो गई। इस परेशानी का एक ही हल है कि अल्लाह रसूल नूं राजी करो। ताजदारे खत्म नबुव्वत